Mini vlog. Taas-taas din siya nga video guys no. Kay na birthday day mi didto sa balay sa anak sa ako ang amiga nga si Madam. So mao ni siya guys ang birthday girl. Unya namakal mi didto sa ilaha. Dako kay handa dito sa ilaha guys. Ila ni Ma'am Donabel Dagundon mao na ang nag-birthday. So pag abot na mo diri guys, oh daghan kay mig pagkaon nga na atlan guys. Ikaw na lang joy mo likra mo kay ngano oh, dili jud ka ingon nga gutom kay inigtan-aw pa lang nimo sa pagkaon busog na ka. So kani diri dapita guys nagdako sa ako ang apo kay walay mo bantay nya sa ako asang anak nga kamanghuran ako silang gidalatanan. So mao ni diri gikuyog na ko sila pag abot diri guys wala pa ko ni kaon no, nag video ko for the content ba. So diri dapitan ako nakita ang akong mga kakuan guys ka mga kakolab sa mga istorya. Di bitoy mao ni ang akong kuyog dito sa Ormoc guys katong gidalami ni Madam dito kay kasal sa iyahang anak. Mao ni ang kauban nga maestra ni Ma'am Donna nga si Ma'am Rhea Sad or amiga kay ni sila. So diri dapita kwento-kwento gamay istorya oh hanapa man diri siya yang nalimtan. So diri nagsige kog video diri guys kay wa man tay laing mahimo guys wala na ni siya nasugod sa permiro kay automatic man ni kay si Madam nanawa gabi na kaayo. So diri nangari sad mi naglaglaag sad mi diri dapita. So saba kay diri guys nalingaw jud ko no kay ang bana ni Madam Donabel ba nagsigig pakatawa unya kanta-kanta. So daghan kay bisita si Madam guys. So diri ang usapod ka Madam nga ang iyang mama ang sigig hugas diri mao gyud ni iyang talent guys basta manglakaw mi og kanang mga okasyon manghugas gyud ni siya. So diri dapita nagbukbang ko diri og kanang cake medyo dugay na kay ni ang video mga guys no kay nabisi pud ta sa lain nga buhaton sa balay. So kani diri dapita guys murag gutom na jud kay ko dili na jud madaon niya ang ako ang apo kay murag katugon man gyud siya. So ako ra jud ni siyang kuanan ba nga dili makatug unya unsa man na dili man jud kapungan makatug man gyud siya. So diri dapita mo ni ang birthday girl unya ang iyang mother nga naa sa Loyo. Unya sige ra jud kog lingkod guys mao ni ang ako ang apo oh tagtaod ani guys kay matug na ni siya nga ako sad tawa di ba natuog na gyud siya ako pa man unta ni hingtan og kanang cake niya tanawa so na ko pagpakaw na ni nga natuog naman ni. So diri dapita guys nagsige na lang jud kog pugong ani niya nya nagsige kupot ani niya no kay natuog niya mao ni ang cake ni Ma'am Donabel unya o kanina curious jud ko aning kinilaw mga guys kay ngano wa mo jud katilaw aning kinilaw nga ingon ani nga lukot unya ang inasal diri guys dako pa kaayo. So ikadalay pa problema og mahurot ba nimo o dili kay daghan pa man kaayo pagkaon gud see di ba daghan pa gyud kaayo naglibog na lang ka nya diri si Madam Babes murag gigutom na jud ni si Madam Babes kay kanang gikapoy na ni siya kanang hugas ba unya storya diri ginagmay katawa so si Ma'am Maria daw kay katawa si Ma'am Maria ba diri og gutom jud kay si Babes diri dapita ba. Oy muot pala ko nabisi kay si Babes. So mo ni diri mga guys dugay jud kay ko nahuman ani mga guys no nya nga ako sa video dugay sa kay human mo nang bisag unsa na lay akong mahunahunaan ani palihog la kong tan-aw ninyo kay ako galibog sad ko unya diri guys ni kaon na jud ko diri kay gigutom na jud ko di na jud madaon niya ang kaning ako ang apo kay ni mata na. So ako na lang jung di ba niinom nagkok bagong mata. So pero nakakaon na gyud hinuon siya guys katuya guys kay murag danag na lang to ba nga naglakaw-lakaw may padong diri sa kanang balay sa nag-birthday murag kapoy siguro siya og lakaw mo na nakatug siya. So diri dapita kay padung nami kuan ni guys exit. So hapit nami mamauli ani kay murag di na jud madaba lahi man gyud natay kanang kuyog bata gud kay murag mga atong hunahuna ang bata no kaysa watay kuyog kita lang inana gani pwede ra ta mauli bisag unsang oras sa unya naman tay kuyog nga bata diri. So uli na lang gyud ta padung ani unya diri dapita kay nalingaw pa man kog kanang paminaw aning mga nagkanta gud. So naminaw sa kaliyot unya nag video ko nya paghuman na ni guys matik ang ako ang anak usa di pa jud ganahan muli nya unsaon man nga gabi naman unya na pa jud klase inig ka buntag nya di nimo papaulion na
makadlaw nan diri no. So Lord Pita, sadya kayo ang birthday guys no. Daghan pa jud kayo og sudan diri guys, oh tanawa. So mauli na bidiri ang usa nako kakauban guys nga si Billy ni kuana ni exit nas diri pikas. Ako kay nagpaabot pa ko kanusa ni mahuman ang kanta-kanta kay ako lagi bidyuhan kay nalingaw ko sa kanang ilang kanta ba labi nagnay Binisaya. Nya ang kanilang mga bisita diri guys puro sa ni taga Amua. Babush.